10 লিটার ক্যাপাসিটির দেখুন ড্রোন। 2 পেয়ার কিনলে ଗୋଟେ পেয়ার ফ্রি। 2 পেয়ার কিনলে ଗୋଟେ পেয়ার ফ্রি। 3 পেয়ার 100। হ্যাঁ ଗୋଟେ পেয়ার के 50 टंका। हाँ 3 पेयार किनले 100। 3 পেয়ার কিনলে 100। এটা ফের রাধে কৃষ্ণর ব্র্যান্ড वाला जे भी रीसेलिंग करबा लागै चाहछन ए नंबर कांटेक्ट करबे। रीसेलिंग भी करि पारबे। रीसेलिंग लागि ऑलरेडी हमर रीसेलर ग्रुप अछि। आपण जॉइन हला पर जानि जेबे, फेसबुक भी ओपन करबा जानि जेबे हमर क्वालिटी केनता, प्रोडक्ट केनता, हमर बिहेवियर केनता सब जानि जेबे। आ धनयात्रा मेगा ऑफर चली छै बोली सुनि का का चली छै ऑफर? बहुत बढ़िया ऑफर चली छै, देखे होछ देखुन। जदि 5000 ऊपर के जने प्रोडक्ट किछि माने मिनिमम 3टा प्रोडक्ट नेबार कथा, 3-4टा प्रोडक्ट ता टोटल अमाउंट 5000 हेबार कथा। से ऊपर जदि किछि नेले छोट सिल्वर गिफ्ट अछि, 15000 ऊपर नेले सिल्वर गिफ्ट अछि, 20000 रो भी अछि, 10000 ऊपर नेले भी सिल्वर गिफ्ट। डोंगरी कलेक्शन देखो केते बढ़िया देखुन, मिलु जे कलर भी देखुन केते बढ़िया, ताकर निजर ओन स्टिचिंग रहउ छै। डिजाइन आ माने कलर कॉम्बिनेशन ए टाइप रो वैरायटी माने धनु यात्रा भीतर जाहि भी खोजबे नै मिलबा। काहे नै मिले एला गुटे मात्र स्टॉल इ जगह नै मिलबा। हां आ देखुन माने हेइटा देखे दोन शो पीस रेंज আছে। এটা মানে এটা আই ক্যাচিং আর सबको अट्रैक्टिव এটা ही बहुत सेल होछि। মানে बेल्ट ऊपर এটা देखुन देखुन केते बढ़िया रहउ, बहुत ही क्वालिटी लागु छै भी। माने ई टाइप रे डिजाइन खोजी आले भी अपन नहीं पारे, एटा गारंटी है। एति गुरुद्वारा 6 एरिया रे थिबा गोरु मार्केट रे आपन माने देखबा ले पाबे। ई मेलाटा देखुन केते बढ़िया संबलपुरी हैंडलूम रो लागि दुकान देखुन केते बढ़िया 99 रुपीस देखुन। एटा मैग्नेटिक वाला फोटो मिलु जे आपन माने आसी देखुन ई जगह ता लगे पारबे। मन दागले बेस्ट देखुन आचार मन देखुन केते बढ़िया क्वालिटी रो सब प्रकार आचार। ई मसाजर माने भिन्न किस्म मसाजर देखुन मिलु। ओरमास रो पॉलिसी और स्वदेशी मेला जगह लागि जे आपन माने हमको जोहार ऑफर तर स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुड नो वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंचिन रो विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनु यात्रा 2025-26 के आ बरगड़ धनु यात्रा गुटे जगह रे हबा सब एरिया रे हो जे बरगड़ धनु यात्रा आ आज का पहुंची जे गोरु मार्केट के इनो पॉलिसी मेला लागि छे। आ ई वर्ष बहुत ही बढ़िया जगह रे हो जे प्रयास सब ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम आ बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम माने ई जगह में हो जे आ बरगड़ धनु यात्रा आसबे आ ई जगह मिस ना करबे आपन को देखावाली फेर गया पहुंची जे आ बढ़िया जिनिस देखमा आज का काकड़ा मिलु छे, काकड़ा आसी जे जगह नो कांटा हो यात्रा चलिए काके देखो। तो वीडियो के बिना काटे के आरंभ रो लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक जिनिस देखमा। एक सेंटर रेटा छै यानी जस्ट वर्तमान पहुंची यानी देखो गोरु मार्केट रेटा जे चली थिबार यात्रा रो एरिया देखो किछि प्रकार देखो सजा जे बहुत ही बढ़िया सुंदर जिनिस देखो। ओरमास रो पॉलिसी और स्वदेशी मेला जगह नो लागि छे आपन माने अवेले देखबा ले पाबे। केते बढ़िया देखो सब स्टॉल में लगी। एटा तो जेन मन भीतर गाड़ी इंजन बाहर पार्किंग रो भी बहुत ही बढ़िया सुविधा दे जे जानो खाना पीना रो स्टॉल में सब लगी जे। तो जाऊं भीतर ये देखमा पॉलिसी और स्वदेशी मेला 2025-26 25 दिसंबर 3 जनवरी एक चलबा सब इंजन ना सामान देखबा ले मिलबा। देखो धनु यात्रा के आबे देखबा ले पाबे। देखो मैं जेन आखर वर्ष मन को देखी दिला देखुन से हमर जीरा न देखुन जेन होतला से जिनिसटा यार के शिफ्ट जे देखुन एटा अंदर ना सामान मन मिल जाएगा। तीन किस्म रो ध्यान ये देखो धूपकाठी माने जे वानी महिला मंडल सब एटा देखो स्वयं सहायता गोष्ठी माने तक इंजन एसएचजी ग्रुप वाले ये देखो मसला माने देखो किस्म रो मसला ये देखो केते बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देखो बहुत ही सुंदर जिनिस में देखबा ले मिल देखो। एटा नली पापड़ मूग दाली दुला सब आसी जे केन्दुझर प्रसिद्ध बिरी बड़ी भी न मिलुची। देखो जिन बड़ी दरकार देखो केते बढ़िया बढ़िया बड़ी आसी देखो तांको स्टॉल लागि जे 17 नंबर अछि। देखो आबे बेला ठीक राइट साइड रे ही पड़वा। तार पर देखो टुपली छिटनी देखो सलता सब आसी जे बहुत बढ़िया बढ़िया देखो याडे देखो धूपकाठी तो सब जल्दी स्पीड देखे दो जे जान जाना देखबार लागि मिलबा आपन जेना पसंद लाबा आसिगिरी देखे घिना बिका करबे। याडे भी देखो बहुत सारा दुकान लगी। देखो यार देखो दुकान माने घर सजावटी सामान नहीं कि देखो सबू किछि जगह रे मिलू छे। कंधमाल रो हल्दी गुंड हेडे सब इटा माने एंदा माने लागी जे। आप देखमा ये देखो हैंडलूम प्रोडक्ट माने भी लगी। देखो एक कत्र अच्छे देखो गोपालपुर तसर हैंडलूम तसर रो एटा देखो सब प्रोडक्ट देखबार मिलू छे जाजपुर ओडिशा। यार देखो अगरबत्ती प्रोडक्शन ग्रुप देखो अगरबत्ती माने केते बढ़िया बढ़िया सब सामान मिलू छे। देखो जेन अंबापाली एरिया रे होतला देखो जीरा नदी साइड रे से यात्रा से जिनिसटा यार के शिफ्ट हो जाई छे। आओ केते बढ़िया देखबा ले मिल देखो केते बढ़िया सुंदर सजाई छे आ इनो बहुत ही स्पेस होचे
फोर व्हीलर टू व्हीलर भी आराम से आसी देखी पार्बे जेन मैंने देखो भीड़ भाड़ के पसंद ना कर तांको लगी बहुत ही बढ़िया आराम से फैमिली आसिक यात्रा देखिए बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर देखो मोबाइल कवर नहीं सब इन मिलूचे ये देखो पापड़ हल्दी बड़ी सब मिलूचे ये देखो मसाजर माने भिन्न भिन्न किस्म मसाजर देखो मिलूचे बुक्स माने बढ़िया स्टॉल अच्छे इन भी तारपर देखो इटा मसाला माने दाली दाली माने सब प्रकार सामान देखो यार भी देखो सब किस्म सामान ये जगह मिलूचे आप बोले देखिए आदिशक्ति निचू चिनू परफ्यूम परफ्यूम मैंने भी देखो किसम किसम मिलूचे आप आसबे भेराइटी परफ्यूम नहीं पारे नेक्स्ट क्वालिटी परफ्यूम महकी जाऊँ पास के आसले पूरा महकी गला आप देखमा ये देखो कितने बढ़िया दाल आपण जेन टाइप सामान खोजन देखो आम भिडियो सब से कवर करचु आपण मैंने आसबे सब देखवा ले पाए हल्दी बड़ी सबू सबू अच्छी देखो जिन मैंने खोजन एम टाइप सामान बेस्ट देखो आचार मैंने देखो कितने बढ़िया क्वालिटी क्वालिटी सब प्रकार आचार ये जगह देखो जिन मैंने मीना बजार खोजन सामान मैंने इन भी मिलूचे से जगह भीड़ भाड़ नहीं ढुकी जगह भी आसिक नहीं पारे आ धनुयात्रा आउन देखी बेले जगह जरूर बुली आसबे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया बढ़िया सामान सब मिलूचे बैग पैक नहीं हैंडलूम सम्बलपुरी हैंडलूम आओ सब जिन देखा मिलूचे तार साथ देखो इे भी दुकान बजे देखो सम्बलपुरी हैंडलूम ये देखो सेल्फी पॉइंट भी अच्छे बेलून तो आम बुलिक आसला इे भी देखो के दुकान बजार लगी आम से स्टार्ट कर इे भी देखो इमुर से बुढ़िया सब दुकान बजार लगी आ बढ़िया देखो यहाँ सेल्फी पॉइंट भी अच्छे कंट्रोल रूम एटा बढ़िया बढ़िया सामान देखा हैप्पी धनुयात्रा देखो स्केच ऑन स्टोरीज आईटा भी बहुत ही भाइराल हो 99 रुपीस देखो इटा मैग्नेटिक वाला फोटो मिलूचे आप आसिक देखो ये जगह लगे पार्बे देखो केते सारा स्टॉल आसी इटा में देखो इटा भाव बुलना से आम स्टार्ट कर दिया बैक साइड भी जमा स्टेज भी अच्छे से भी काଣା अच्छे देखमा आ ई लाइन देखो केते सारा दुकान बजार अच्छे देखो केते बढ़िया बढ़िया देखो भगवान को मूर्ति जगन्नाथ भगवान को मूर्ति इे देखो सबू मिलूँ जगार इे भी देखो केते सारा दुकान बजार आसी आप बेले देखो बरगढ़ धनुयात्रा जिनटा कि गुरुद्वारा छक एरिया घरू मार्केट आप देखा ले पाए मेलाटा देखो केते बढ़िया सम्बलपुरी हैंडलूम लगे दुकान देखो केते बढ़िया बढ़िया सामान मिलूचे तो जाऊँ इन किसी देखा दुखी करमा बासंती कलेक्शन देखो बरगढ़ बहुत बढ़िया ऑफर चल स्पेशल गिफ्ट हैंडलूम कलेक्शन 10% ऑफ थी देखो केते बढ़िया बढ़िया पूरा भरपूर स्टॉक अवेलेबल अच्छे देखा लगे मिलवा यहाँ बरगढ़ धनुयात्रा गोटे छुआकर सार्ट नहीं केते बढ़िया बढ़िया कुर्ती गाउन कलेक्शन देखो जगह बढ़िया बढ़िया देखो यूनिक यूनिक लगला जाऊँ तक पचरामा काଣା मिलूचे हमर पॉलिसी मेला जन अछि गोरु मार्केट न अछि का हां तार 50 नंबर क्वार्टर 57 नंबर स्टॉल रे अछि आपनकर दुकान तो आपनकर दुकान रे काଣା मिलसी अब हमर दुकान रे छामकर ई ड्रेस माने मिलबा एटा कुर्ती कुर्ता हमरी खा भात फुल हात एटा थान कपड़ा है थान कपड़ा माने रेंज रो एटा याडा रहला एटा हमर मीटर हिसाबे नेबे बेले एटा थान माने मिलुची हां हां एटा सप्ताह ऊपर अछि और बेबी मानकर फ्रॉक माने एटा देखो उला है जे देखि पारबे केते बढ़िया बढ़िया फ्रॉक माने देखो उला है जे एटा सब और माछ एटा आपनकर निजर डिजाइन कोलाटा की एटा माने देखो बहुत ही सुंदर लागु जे एटा आपन माने देख आबे देखबा ले मिलबे रेट माने केंदा केंदा लागु जे सब रेट सप्ताह ऊपर जिनिस ऊपर रेट है हां हां हंदा जे बाकी मन को काना सस्ता पड़ले तो आबे की किसी इतना ऑफर ऊपर के जे अछि हां ऑफर अछि अपन जदी 5000 टंका नेबे ताहले सेति गुटे छोट गिफ्ट अछि और जदी अपन जदी 15000 ऊपर नेबे ताहले भी बड़ गिफ्ट अछि हमर सिल्वर रो अछि धनुयात्रा स्पेशल ऑफर के एटा हां हां एटा धनुयात्रा स्पेशल ए आपन हॉस्टल में आसी नै पारे देखुन बासंती कलेक्शन बरगढ़ आपन मन आसी तांकर फोन नंबर जन दिया है नंबर कांटेक्ट करि पारबे जदी जेन माने जदी आपन पसंद लागला जो ऑनलाइन फोनलाइन मगाबे बेले भी आसी दुकान में मगाई पारबे तो प्रोडक्ट टिके काना किछि किछि मिलसी टिके देखि देमा के हां किछि देखबे ताहले कहून बाहर करे देमा माने काना मिलसी आपन दुकान रे नमस्कार हां
प्रोडक्ट कलेक्शन तो सब एटा देखुन हैंगिंग रे अछि हाँ। ती गाउन बेबी फ्रॉक ऊपर देखुन माने ई हेंथेई तो सब डिजाइन सब न मिल जाबा हाँ। बट ई कलेक्शन ई डिजाइनर माने देखुन हेटा उडे हैंगिंग रे अछि माने लेटेस्ट है हाँ। क्रॉप टॉप ऊपर हाँ। बेबी मानकर तापरे दुपट्टा আছে बेबी फ्रॉक আছে আমার শর্টস মানে আছে এটা নিজর এটা নিজর নিজর প্রোডাকশন দেখো তারপরে শার্ট মানে আছে জেন্টস মানকর হ্যাঁ। ঢিলা আছে হ্যাঁ। কুর্তি আমার দুপট্টা রুমাল সুট পিস যথা কটন র হ্যাঁ। গাউন কলেকশন সবু সেই ভ্যারাইটি শাড়ি भी আছে বট ইনো আমি শাড়ি না আনি শাড়ি পাট বাকি শাড়ি আপনার মিলি যাসি হ্যাঁ। আর ধরি নিন যাহা কোটা পছন্দ লাগলা ধরি নিন যে যাত্রা আসি না পার অনলাইন মগাবার ফ্যাসিলিটি বি আছে অনলাইন আমার সুবিধা আছে Online মানে না- চাইবে বলে বিজনেস করবালে চাইবে বলে भी होलसेल রে নেই পারবে আমার হোলসেল বি দেছন আপন যে যদি বিজনেস করবার লাগি চাহুছেন আপনারা হোলসেল বি নেই পারবে দেখুন নম্বর এটা যেন আছে এই নম্বরে কন্টাক্ট করি আমার সাথে কথা হবে হ্যাঁ। হোলসেলিং রে আপন নেই যাবে আর যেন অনলাইন মগাবার চাহুছেন মানে যে भी রিসেলিং করবালে भी চাহুছেন এই নম্বরে কন্টাক্ট করবে রিসেলিং বি করি পারবে রিসেলিং লাগি অলরেডি আমার রিসেলার গ্রুপ আছে ফেসবুক রে সার্চ করবে বলে भी পাই যাবে সব দেখুন রিসেলর মানে বহুত হি বর্ষে কন্টাক্ট করছেন দেখুন রিসেলর মালক লাগি ওয়েলকম মোস্ট ওয়েলকম আপন মানে তাঙ্কর রিসেলিং গ্রুপ রে জয়েন করে আপন আরাম সে রিসেলিং রে বিজনেস আপন করবে জয়েন হলা পরে জানি যাবে ফেসবুক भी ওপেন করলে জানি যাবে আমার কোয়ালিটি কেনতা প্রোডাক্ট কেনতা আমার বিহেভিয়ার কেনতা সব জানি যাবে আর ধনিয়াত্রা মেগা অফার চালিছে বলে শুনিছিল কাকা চালিছে অফার বহুত বঢ়িয়া অফার চালিছে দেখে দউছে দেখুন যদি কি 5000 উপরে কে জনে প্রোডাক্ট কিছু মানে মিনিমাম 3টা প্রোডাক্ট নেবার কথা 3-4টা প্রোডাক্ট হ্যাঁ। তার টোটাল অ্যামাউন্টটা 5000 হবার কথা হ্যাঁ। সে উপরে যদি কিছু নেলে বলে ছোট সিলভার গিফট আছে হ্যাঁ। 15000 উপরে নেলে সিলভার গিফট আছে 20000 র भी আছে 10000 উপরে নেলে भी সিলভার গিফট আছে সিলভার গিফট अवेलेबल আছে হ্যাঁ সবটা দেখুন আভূষণ রে ট্যাগ লগা হইছে কেহি भी মানে ঠকবার কিছু না সব জিনিস দেখা হইছে ওপেনলি সব দিয়া হবা দেখুন, এটা গিফট মানে রাপ করা নেই কেলে বলে লোক জানি পারবে বলি আর ঠকমা ভিতরে কানা আছে কে জানবা এটা ওপেনলি পুরা দেবা ওপেনলি হি দিয়া হবা দেখুন আপনার গলে স্পেশাল অফার ধনিয়াত্রা লাগি নেই করে আসিছন বাসন্তী কালেকশন 57 নম্বর দেখুন গরু মার্কেট রে লাগিতিবার এই পলিসি মেলারে দেখুন আপনার মানে এত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন পাই পারবে বহুত হি বড়িয়া লাগলা ডংরি কলেকশন গ্রাউন্ড বি কালেকশন ডংরি কালেকশন দেখুন কেতে বড়িয়া দেখুন মিলু যে কলার বি দেখুন কেতে বড়িয়া তাকর নিজর ওন স্টিচিং রহুছে ডিজাইন আর মানে কলর কম্বিনেশন এই টাইপ র ভ্যারাইটি মানে এই ধনুযাত্রা ভিতরে যাই भी খুঁজবে नहीं मिल কাহি নেই হেলে গুটে মাত্র স্টল এই জায়গা নহি মিলবা হ্যাঁ আর দেখুন মানে হেইটা দেখে দন শোপিস রে যেটা আছে হ্যাঁ। এটা মানে এটা আই ক্যাচিং আর সবকর অ্যাট্রাক্টিভ এটা হি বহুত সেল হচ্ছে হ্যাঁ মানে বেল্ট উপরে এটা দেখুন দেখুন কেতে বড়িয়া রহিছে বহুত হি কোয়ালিটি লাগুছে বি মানে ই টাইপ র ডিজাইন খুঁজি আলে भी আপন নি পারে এটা গ্যারান্টি है এত গ্যারান্টি রয়েছে দেখুন আপন মানে দেখুন স্টল নম্বর 57 বাসন্তী কালেকশন রু আপন মানে নেই পারবে ধনুযাত্রা আর 10% অফ আছে 10% ইয়ানি 10% অফ আছে 10% অফ প্লাস মানে হেই অ্যামাউন্ট র যদি কিছু পারচেজ করলে সেই অ্যামাউন্ট র হে গিফট মানে भी আছে দেখুন আপন মানে আসি দেখুন কেতে বড়িয়া আসি তাঙ্কর নেই পারবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত হি বড়িয়া লাগলা আপন স্টল কে আসি দেখুন আপন মানে বি আসি কিছু হিসাবে কিনা বিকা করি পারবে বম্পর অফর চালিছে তাঙ্কর শপ রে ধনুযাত্রার দেখুন মেগা অফর চালিছে বাসন্তী কলেকশন বরগড় গরু মার্কেট আপন মানে বি আসি পরচেজ করুন যাহা যাহাকে যেটা দরকার এতে ভিড় লাগিছেন দেখুন বম্পর অফর লাগি আপন মানে বি আসিকি তাঙ্কর কিনা বিকা করি পারবে बहुत सुंदर सुंदर देखो अपन मैंने देखा मिले बहुत किसी अच्छे लेकिन वीडियो बहुत लंबा आइबा बोले आम लिमिटेड ये सब देखो आप आसिक बढ़िया से एंजय कर देखो है कका फैंसी स्टोर के ऑफर पूरा चल जाएगी हिंदी धनुयात्रा स्पेशल ऑफर हाँ बिल्कुल ऑफर 10 प्लस 20% डिस्काउंट नहीं बाय वन गेट वन फ्री बाय वन गेट वन फ्री चलिए देखो हाँ आमर गाँ होता अताबिरा अताबिरा काका आमर कोठार फैंसी कठार फैंसी जेनटा कि आमर कॉम्प्लेक्स पात्र कम्प्लेक्स स्टेट बैंक सामने जेन अच्छे पात्र कम्प्लेक्स तांकर दुकान देखुन स्टल लगेछन स्टल नंबर 65 आपन देखुन बाय वन गेट वन प्रोडक्ट नहीं पारबे लेसन गुटे किनले गुटे फ्री बाय वन गेट वन गेट वन हां ब्लू चिप हां गुटे किनले गुटे फ्री आ गुटे फ्री हाँ। एतकी बड़े बड़े ऑफर चली देख फेस पाउडर गुटे किनले गुटे फ्री गुटे फ्री देखो आपन में देखुन ई सब ऑफर हां दुई पेयर किनले हाँ। गुटे पेयर फ्री दीपिया रखले गुटे पे फ्री तीन पेयर के 100 हां तीन पेयर के 100 100 देखुन पूरा मेगा ऑफर जेनटा कि तारबे Mega offer। गुटे पेयर के 100 हमार কথা দেখুন তিন পেয়ার के 100 खाना टॉप देखो हां टॉप खाना टॉप वैरायटी एन আছে बहुत एन আছে
দেখুন गोटे पेयर के 50 टंका हाँ 3 पेयर किनले 100 3 পেয়ার কিনলে 100 हाँ। এটা ফের রাধে কৃষ্ণর ব্র্যান্ড वाला ब्रांड वाला দেখুন 3 पेयर के 100 रुपए দেখুন আপর মানে দেখুন অফর কলে তো সরে নেই যেতকি অফর লাগি যাই আপর মানে দোকান গাইবে বলে জানি পারবে প্রকৃত অফর কাঁ চালিছে যেতকি জলদি বা লেট না করুন ধনুযাত্রা আমার পলিশ্রী মেলা গরু মার্কেট লাগি 50 ই 65 নম্বর স্টল কে আসুন কঠার ফেন্সি চেয়ার ফেয়ার সবু লাগিছে দেখুন এটা এতে বঢ়িয়া দেখুন ঘর ঘর ডেকোরেটিং সামান মানে দেখুন আপনার মানে যেন ই সামান মানে খুঁজুলে বা এরিয়ারে ইন হি মিলুছে এই বর্ষ দেখুন আর তার সাথে সাথে দেখুন ইন খানা পিনার বি স্টল মানে সব লাগিছে ইন দেখুন রাজস্থানর স্টল খানা পিনা সব লাগিছে দেখুন আপনার মানে এবে বেলে দেখবার লাগি এবে খানা পিনা সব খাই করি এনজয় করছেন বহুত হি বঢ়িয়া লাগলা সেই জায়গা জায়গায় শিফট হয়ে যাইছে জায়গা বহুত আছে যা বহু সুন্দর লাগুছে আর দেখুন আমার যেন সে লাগছে ফলমূলরে যেন আসছে দেখুন এটা এই বর্ষ এই জায়গানো হি লাগিছে দেখুন কৃষি কৃষক এই জিনিস মানে দেখুন এই নহি এই বর্ষ লাগিছে আর ড্রোন দেখুন যেন এটা স্প্রে এসি দেখুন এটা ফর্টিলাইজার স্প্রে করবার দেখুন ড্রোন আপনারা তাকে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে পারবে 10 লিটার ক্যাপাসিটির দেখুন ড্রোন বহুত বঢ়িয়া লাগলা আর এটা স্টল আই জায়গা দেখুন ডেলি কি ডেলি প্রোগ্রাম চালিছে এই জায়গানো ইয়ারে भी দেখুন बहुत ही सारा स्टॉल देखुन जे हम देखबार ले मिलू जी देखो দেখুন কেতে সারা স্টল কি সব লাগিছে আর ইয়ানে দেখবা লাস্ট के যেন অর্কেস্ট্রা চালি দেখুন যেন প্রত্যেক দিন অর্কেস্ট্রা চালিছে